रेको-डिक की साइड से जहां माइनिंग होनी है और जहां फर्स्ट फेजेस शुरू हो चुके हैं, पहले फेज के बाद दूसरा, तीसरा और उसके बाद 2028 में बाकायदा तौर पर माइनिंग होगी। इस जगह से, इस साइट से अब हम पहुंचेंगे नौकुंडी। नौकुंडी वो इलाका है जहां तकरीबन 30,000 की आबादी है और इस 30,000 की आबादी जो है उसके अंदर से बहुत सारे लोग इधर काम कर रहे हैं। आपको दिखाएंगे कि कुछ अस्पताल और स्कूल्स और टेक्निकल सेंटर्स जो बनाए गए हैं बाकायदा उस कम्युनिटी के लिए, ताकि उधर की हेल्थ, एजुकेशन, वेलबींग का ख्याल भी रखा जा सके और उन्हें तैयार भी किया जा सके उनका ज़रिया माश कमाने के लिए वो किस तरीके से हो रहा है। आइए नाज़रीन, इस टाइम पर हम नौकुंडी से थोड़ी ही दूर पर मौजूद हैं और हम जा रहे हैं इस टाइम पर उस जगह पर जो सबसे ज़्यादा आबादी वाला इलाका है। ये वो इलाका है जहाँ तकरीबन 30,000 के करीब आबादी है और ये 30,000 की जो आबादी है ये आबादी के बहुत सारे लोग रेको-डिक के इलाके में काम करते हुए आपको नज़र आएंगे। ये वो लोग हैं जो कि असल में बलोच हैं, ये वो लोग हैं जो कि बेसिकली पख्तून हैं, बलोच हैं, जो इधर की धरती के लोग हैं। अब हम मौजूद हैं नौकुंडी में इंडस हॉस्पिटल। अस्पताल किसी भी इलाके की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए, क्योंकि सेहत है और जान है तो जहान है। आइए आपको अस्पताल का दौरा करवाते हैं, जिस अस्पताल की वजह से यहाँ के लोगों को वो बुनियादी हुकूक मिल रहे हैं या बुनियादी हुकूक आसान हो गए हैं जो पहले किसी ज़माने में ना थे। अब हम अंदर जाते हैं और पूछने की कोशिश करते हैं कि यहाँ बेसिक फैसिलिटीज़ हैं क्या, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं, बुनियादी ज़रूरियात ही हैं या कोई ऐसा इलाज भी यहाँ होता है जो कि एडवांस्ड मेडिसिन्स एंड एडवांस मशीनरी रिक्वायर करें। नाज़रीन, अभी इस टाइम पर मेरे लिए ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि यहाँ कितने डॉक्टर्स हैं और कितने लोग आते हैं। पहले आप बताइए। यहाँ पे तकरीबन हमारे पास 13 डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, 2 स्पेशलिस्ट हैं और बाकी मेडिकल ऑफिसर्स हैं। इसके अलावा हमारे पास रजिस्टर्ड नर्सिंग स्टाफ है, सुपरवाइजर्स हैं, मिडवाइफ सुपरवाइज़र हैं और मिडवाइफ्स और LHVs हैं। सर्विसेज में हमारे पास OPD सर्विसेज हैं, क्योंकि ये इनिशियली एक प्राइमरी हेल्थ केयर यूनिट बना था, क्योंकि नौकुंडी में कोई भी ऐसी फैसिलिटी नहीं थी जहाँ पर हम 24/7 इमरजेंसी सर्विसेज दे सकें या लेबर रूम वगैरह। वो सारी सर्विसेज अब इधर मौजूद हैं। OPD है जो शाम 5 बजे तक है, उसके बाद हमारे स्टाफ इमरजेंसी सर्विसेज के लिए 24/7 अवेलेबल होता है। कितनी पॉपुलेशन कवर करते हैं आप लोग? हम लोग तकरीबन 20,000 की पॉपुलेशन कवर करने की कोशिश करें और हमारा जो इसके अलावा जो फैसिलिटी यहाँ पे मौजूद है, इसके अलावा हमारा आउटरीच मोबाइल यूनिट है। अच्छा। उसमें रोज़ाना हमारी टीम जाती है, उसमें मेल डॉक्टर है, फीमेल हैं, हमारे मिडवाइपरी हैं, फार्मेसी के लोग जाते हैं मुख्तलिफ गाँवों जिसमें इस्सा तायर, रोक, राजे, मशकीचा, नूकचा, दूरबुनचा। यहाँ नर्सिंग स्टाफ है जो कि बेसिक असेसमेंट करता है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? हाँ जी, नौकुंडी से। जी नौकुंडी से। वेरी नाइस। यहाँ कोई जो इससे पहले कोई हेल्थ फैसिलिटी नहीं थी, तो यहाँ के लोगों के लिए क्या मसाइल थे, किधर जाना पड़ता था, कैसे हेल्थ के को इंश्योर किया जाता था? बहुत ही मुश्किल था जब यहाँ पे कोई हॉस्पिटल नहीं था, तो सम टाइम तो ऐसा होता था पेशेंट यहाँ से जाते जाते रास्ते में एक्सपायर हो जाते थे। और आप भी इधर नौकुंडी के? जी अमन लकुल नौकुंडी की। अच्छा, यहाँ वो इशू तो नहीं है कि ख़वातीन क्यों काम कर रही हैं, वाला मसला तो नहीं बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ख़वातीन भी आते हैं ना। हाँ। इस वजह से यहाँ पे हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर मौजूद हैं जो मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं। ये क्लिनिक है मेडिकल स्पेशलिस्ट। यहाँ लोगों की आमदो रफ्त कितनी ज़्यादा है, कम है, ज़्यादा है? बिजी हॉस्पिटल है या नहीं? बिजी हॉस्पिटल है, 24 आवर हमारा OPD भी चलता है, ER इमरजेंसी भी है, 100+ सिर्फ हमारे OPD होते हैं, इमरजेंसी अलग है। डॉक्टर साहबा, क्या चैलेंजेस हैं इस इलाके के और ये कितना ज़रूरी है यहाँ का ये वाला हॉस्पिटल? देखिए, ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो यहाँ के लोकल पॉपुलेशन के लिए बहुत ज़रूरी थी। वजह यह है कि यहाँ पे जो सबसे करीबी पहले टर्शरी केयर हॉस्पिटल है हमारे पास, वो कोयटा में, और वो यहाँ पे हमारे पास यहाँ से 8-9 घंटे की राइड पे था, कंसीडरिंग कि अगर कोई ऑब्स्टिकल्स ना हो रास्ते में। मगर यहाँ पे अभी ये जो इनिशिएटिव लिया है RDMC ने और इंडस ने, इनका जो कंबाइंड प्रोजेक्ट है, ये यहाँ के लोगों के लिए बहुत अच्छा है। अगर RTAs हैं तो वो भी यहीं पे मैनेज हो रहे हैं, अगर कोई एमरजेंसी केसेस आते हैं तो वो भी यहीं पे डील हो रहे हैं, तो इससे यहाँ की पॉपुलेशन को बहुत फ़र्क पड़ा है, बहुत इफेक्टिव पड़ा। और सिर्फ जी मैं कोयटा की हूँ। अस्पताल का एक बेसिक सा दौरा मैंने आपको करवाया है। बहुत सारे मरीज़ हैं, हम उनकी प्राइवेसी यकीनन इन्वेट नहीं करेंगे, लेकिन
اس طرح کی فیسلٹیز بلوچستان کے ہر تحصیل میں ہونی چاہیے. کسی بھی علاقے کو اگر آگے بڑھانا ہے تو ایسا پاسبل نہیں ہو سکتا کہ خواتین کو پیچھے چھوڑ دیا جائے. یہ ساری خواتین جو ہیں اس ٹائم پر نوکنڈی کی ہیں جو کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اس ٹائم پر سلائی کا کام سیکھ رہے ہیں. ہنر فاؤنڈیشن کے تھرو یہاں ایک کوپریٹ سوشل رسپانسبلٹی بھی کہہ لیجئے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. یہاں کی خواتین کو شوق ہے کام کرنے کا, آگے بڑھنے کا اور سلائی سیکھنے کا, ہنر سیکھنے کا؟ جی یہاں پہ ہم سب کو بہت شوق ہے کیونکہ پہلے ہمارے لیے کوئی اپارچونیٹیز نہیں تھی. شوق تو ہم سب کو ہے. اب RDMC کا ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے ایک انسٹیٹیوٹ بنایا جہاں پہ ہم سب اب کام کر رہے ہیں. اس کے بعد کوئی یہ پلان ہے ایسا کہ یہاں سے سارے سلائی وغیرہ سیکھ کر پھر باقی ملک کے اندر, باقی شہروں کے اندر جو ہیں وہ بھیجیں اپنے سلائی کی ہوئی چیزیں؟ جی بالکل, ہم اچھے سے ڈیزائن والے کپڑے بنائیں گے, یونیفارم بھی بنائیں گے, یہی سب کچھ بنائیں گے. اس سے پہلے کیا اس علاقے میں اس طرح کی کوئی جگہ تھی جہاں ساری خواتین مل کر ایک ہی کام کر رہی ہوں اور دوستیاں ہوں اور وہ ایک کمیونٹی والے سچویشن ڈیولپ ہو؟ نہیں, ایسی کوئی چیز نہیں تھی. مجھے بتائیں آپ کو کیا فیل ہو رہا ہے, یعنی پہلے کیا خواتین اس طرح مل کر بیٹھ کر کوئی ایک کام کرتی تھیں ادھر جس میں وہ کہیں کہ ہاں یہ والا ہم کام کر رہے ہیں اور یہ ہم سیکھ رہے ہیں اور اس میں ہم آگے بڑھیں گے, کوئی ایسی سوچ تھی؟ نہیں, پہلے یہاں پر کچھ بھی نہیں تھے. اب RDMC کی وجہ سے یہاں پر خواتین اپنے گھروں سے نکل کر ادھر ہی آتی ہے. پہلے ادھر کچھ بھی نہیں تھی پڑھائی کرنے کا اور یہاں پر اسکولوں میں بھی ٹیچریں بہت کم ہوتی ہیں. آپ بھی نوکنڈی سے؟ یس. اس سے پہلے دوستیاں تھیں اس ہنر فاؤنڈیشن کے علاقے میں آنے سے پہلے؟ نہیں, پہلے نہیں تھی. اب جو آ رہی ہے سب میری سہیلیاں اور بہت اچھے لگ رہی ہے. اور کلاس میں یہ کورس کر لیا, سلائی سیکھ لی, سب کچھ آ گیا, اب پھر کیا؟ تو میں چاہتی ہوں کہ میں جاب کروں اس کی. یہاں پاکستان کو آگے بڑھانے کا جذبہ کتنا ہے اس ساری گروپ میں؟ بہت زیادہ ہے. بہت زیادہ جی مس. ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ ترقی دے. ٹیچر سے بات کرتے ہیں جی. 6 مہینے میں سب کچھ آ جائے گا ویسے ادھر؟ انشاءاللہ پورا انڈسٹری لیول پہ سکھا رہے ہیں بچوں کو, اور ماشاءاللہ سے یہ ہم لوگوں نے اکتوبر میں جوائن کیا ہے تو ماشاءاللہ سے بچے خود اتنے ٹیلنٹڈ ہیں کہ ہمیں اتنا وہ کرنے کی نیڈ ہی نہیں پڑتی. آپ تو مختلف علاقوں میں جاتی ہوں گی نا ٹریننگ وغیرہ دینے کے لیے, تو مختلف علاقے جو پنجاب سندھ کے علاقے ہیں اور یہاں بلوچستان میں آ کے آپ کو کوئی فرق فیل ہوا, کوئی فرق محسوس ہوا؟ جہاں کے بچوں میں ہم نے ٹیلنٹ دیکھا, بچے خود سے بول رہے ہوتے ہیں کہ بس ہمیں یہ بھی سکھا دیں, یہ بھی سکھا دیں. اگر ہم لوگ ایک چیز بتا رہے ہوتے ہیں نا تو دوسری کے لیے فورس کرنا شروع کرتے تھے کہ بس نہیں, آج ہی ہمیں یہ بھی بتا دیں. یہاں مجھے ادھر بیٹھ کر سب سے زیادہ اس بات کی خوشی ہوئی ہے کہ یہ خواتین آگے بڑھنے کا ایک عزم رکھتی ہیں, یہ امید رکھتی ہیں, عزم رکھتی ہیں کہ نہ صرف انہوں نے اپنے آپ کو بلکہ اپنے علاقے کو, اپنے بچوں کو, اپنے خاندان کو, اپنے صوبے کو اور اپنے ملک کو آگے بڑھانا ہے. اور کیونکہ ہم نے ملک کو آگے بڑھانا ہے تو یہ میرے ساتھ نعرہ لگانے والی ہیں, پاکستان زندہ باد. ناظرین, آج ہم لوگوں نے آپ کو ریکوٹک بھی دکھایا, وہ جگہ جس کے بارے میں آپ پڑھتے ہیں, خبروں میں سنتے ہیں, آج باقاعدہ وہ جگہ بھی دکھائی. ابھی کنسٹرکشن کا آغاز ہے اور اس سفر کا آغاز ہے. اس کے بعد ہم لوگوں نے آپ کو وہ جگہ بھی دکھائی جہاں سے بیسکلی لوگوں نے آنا ہے, جو آبادیوں نے وہاں آ کے کام کرنا ہے. ہمارے آج کے سفر کا اختتام ہوا, لیکن پاکستان کے ترقی کے سفر کا یہ آغاز ہے. اور اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے اس سفر کے اندر اتنی کامیابیاں دے کہ دنیا دیکھے.